Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour messieurs, dames. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que l'hiver commence et tout va bien chez vous. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير والبرد ها هو قرب، الشتاء تتصب وتكونوا ان شاء الله تتسناو بخير وعلى خير وكل شيء عندكم مزيان. جيت اليوم ندير معكم واحد الوصفه باش نوريكم. مع دابا البرد بدا تيدخل والشتاء، عزيز علينا ناكلوا شي حوايج اللي يكونوا سخان ويسخنوا لنا الذات ديالنا. Comme je disais en arabe, l'hiver approche, donc on a besoin de choses à manger qui nous nourrissent bien et qui nous réchauffent le corps afin de se préparer pour l'hiver. Donc je viens faire une recette avec vous aujourd'hui de lentilles. جيت اليوم ندير معكم واحد الوصفه تاع العدس بطريقه سهله باش توجدوها وتاكلوها ان شاء الله بخير وعلى خير. Je viens faire aujourd'hui une recette de lentilles avec vous afin de vous montrer comment préparer rapidement. C'est bon pour le faire, c'est bon pour la santé, ça nous donne, si on est en manque de fer, ça remonte le fer dans le corps. تنتمنى بان هذا العدس تيطلع الحديد عندنا في الذات ومزيان للذات وتعطينا مقويات. تنتمنى ديروها وتعجبكم وتاكلوها بخير وعلى خير. Donc je viens commencer la recette et sans tarder je vous montre. انا غنوريكم دغيا بلا ما نطول عليكم. غادي تشدوا واحد الطاوه ولا واحد الكاسرونه صغيره بحال هكا وديروا فيها الماء، ديروا فيها شي ورقه سيدنا موسى. Donc vous prenez une marmite ou une casserole selon la quantité que vous voulez mettre ou faire. Vous mettez de l'eau et vous mettez quelques feuilles d'orier dans la gamelle. Après ça, vous allez prendre de l'ail. Sans l'éplucher, sans rien, vous allez l'écraser un petit peu avec vos mains comme ceci et vous allez le rajouter également. On l'écrase afin qu'il donne du goût. غادي تاخدوا الثومه حتى هي بقشورها وتمعسوها شي شويه بيديكم وديروها بحيث هي ملي تمعسوها تعطي اللذه ديالها وتتجي زوينه وتتلذذ مزيان ومزيانه للصحه حتى هي. ديروا انا تندير 4 5 دريوس، ديروا قد ما بغيتو وعلى حسب الذوق ديالكم. غتشدوا بصيلات صغار وديروهم كذلك. Donc une fois qu'on a mis laurier, on prend l'ail comme je vous ai expliqué et également je prends des petites échalotes et je les coupe dedans. Moi je préfère les échalotes, mais si vous pouvez mettre l'échalote c'est bien, si vous pouvez mettre de l'oignon vous pouvez mettre. انا تندير هاد البصله الصغيره تنقطعها وتنديرها باش نزيدها في هذاك الماء اللي غنديرو يطيب. Donc vous coupez de toute façon, même si vous coupez en petit ou en gros ça n'a pas d'importance. تقطعوها صغيره ولا كبيره ماشي مشكل، غادي تذوب مع الماء غيطيب ومع العدس غادي تذوب. خديت كذلك نوريكم، خديت كذلك شويه الحار قسمته، حيت ليه القلب ديالو قطعته وغنديرو معاهم. Donc comme je disais, j'ai pris un peu de piment puisque moi j'adore le piment et c'est bon, ça réchauffe le corps. Vous pouvez enlever les grains qui sont dedans, le couper, le nettoyer et le rajouter également. Donc voilà, un petit oignon, j'ai mis de l'échalote, je vais mettre un petit oignon. Et voici, l'eau est prête avec tout ce que je vous ai expliqué, laurier, le piment, l'ail, l'échalote. هانتوما الماء وجد، دايره فيه ورقه سيدنا موسى، الثومه، الحار وبصيلات صغار. هذا العدس ها هو درتو نقيتو وغسلتو درتو في الماء وغنزيدو عليهم. Donc comme vous pouvez constater, j'ai mis les lentilles, je les ai lavées et je vais les rajouter dans la marmite.
Une fois que vous allez rajouter les lentilles, vous allez les mettre à bouillir sous le feu. غادي تزيدوا العدس وغاديروا الطنجره ديالكم تطيب، يا اما العدس الخضر يا اما العدس الكحل يا اما العدس هذا ديال هذا، كلشي كيف كيف وكل واحد عنده الطياب ديالو. كاين العدس اللي تيطيب معطل خصو طياب بزاف، مي هذا دغيا تيطيب. Donc vous avez des sortes de lentilles. Vous mettez la quantité que vous souhaitez et vous mettez les lentilles que vous voulez. Une fois qu'on a mis les lentilles, j'ai coupé, lavé une tomate, je l'ai épluchée, je l'ai coupée et je vais la rajouter avec. Donc كيف ما قلت لكم خديت مطيشه نقيتها وحده قطعتها اطراف وغنزيدها حتى هي هانتوما باش تطيب معاهم. وجدت القزبر، ها هو القزبر معنوس مقطع وموجود، غنزيدو من بعد من يطيب العدس. خديت القرعه الحمراء هي كذلك تنديرها في العدس تتجي من داك الشيء وتتجي غزاله. وخديت خيزو، اللي بغيتو ديروهم بجوج ديروهم، بغيتو ديروا غير الخيزو ديروه، بغيتو ديروا غير القرعه ديروها، ما عندكمش الخضره وبغيتو ديروا غير العدس ديروه ماشي مشكل. Donc comme je disais, j'ai préparé des carottes également que j'ai coupées en morceaux et j'ai préparé de côté que je vais rajouter par la suite. J'ai également des potirons rouges, je ne sais pas si vous aimez. Pour ceux qui aiment, c'est très bon avec les carottes, avec les lentilles, c'est très bon, ça donne un plat qui est excellent. Et puis de la coriandre que j'ai coupée également avec un peu de persil et que j'ai préparé ici, que je vais rajouter après. Maintenant, je vais aller mettre ma gamelle. Je ne vais pas mettre, comme vous pouvez le constater, je ne vais pas mettre des épices pour le moment. Mais une fois que les lentilles vont commencer à cuire, je vais rajouter le reste et je vais mettre les épices. هانتوما كلشي وجدتو غنديرها في العافيه تطيب، ومن بعد عاد غندير اللقامه. ما غاديش ندير اللقامه دابا، حتى من بعد من نزيد خيزو ونزيد كلشي القزبر عاد غنزيد اللقامه ونديرها. نخليكم هاد الساعه باش نطيب ونوجد هاد الشيء وغنرجع لكم. من بعد ما طاب نص الطيبه العدس هانتوما اللي حت خيزو معاه. Donc comme je disais, à mi-cuisson, j'ai mis les carottes avec les lentilles et je vais continuer à les laisser cuire tranquillement. Je vais rajouter un petit peu, allez, 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive. زدت 2 المعالق ديال الزيت العود وغادي ندير اللقامه دابا. غندير شويه د الملحه ماشي بزاف على حسب الذوق. Je mets un peu de sel selon le goût, pas trop. Je vais mettre une demi-cuillère de gingembre. Je vais mettre également une petite cuillère de cumin. درت سكينجبير معلقه نص معلقه صغيره. غندير معلقه تاع الكمون هانتوما كيف ما تشوفوا. Donc une cuillère de cumin, une petite cuillère, un peu de poivre. غندير البزار حتى هو نص معلقه تاع البزار. Donc une demi-cuillère de poivron. Pardon, une demi-cuillère de poivre, pardon, une cuillère de cumin, toujours une petite, une demi-cuillère de gingembre, 2 grandes cuillères de l'huile d'olive, un peu de sel et rajouter également une demi-cuillère de piment doux. Voilà. Je laisse cuire, je vais couvrir et je vais laisser cuire. Une fois c'est cuit, je vais tout préparer et vous montrer comment servir.
هانتوما كيما وعدتكم الطياب كمل، وهنا كيفاش درت سربيت وبريزونطيت le plat. Donc comme vous voyez, tout a cuit assez rapidement et comment j'ai présenté le plat. Donc moi je l'ai fait avec de l'escalope, avec une escalope. On va manger les légumes, les lentilles, comme vous pouvez remarquer, avec la décoration et tout. Une petite tomate, un peu de coriandre, le potiron, la carotte, l'ail, tout y est. كيف ما تشوفوا انا درتو مع ليسكالوب هادي. هانتوما الكاروت، لا بريزونطاسيون الكاروت، لو بوتيرون، درت طوماط سوريز ديكوريت. نتوما تقدروا ديروه مع شما بغيتو، تاكلوه مع اللحم، مع ستيك، مع بولي، مع شما بغيتو. Donc vous pouvez manger ça comme des légumes avec la viande que vous souhaitez, steak, une bavette, de l'escalope, du poulet, ce que vous désirez. Donc voilà, ça a été rapide. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez en profiter et me faire des retours comme d'habitude. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة وتصايبوها ان شاء الله وتردوا عليا. كنتمنى لكم أكلة شهية. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis mes amis à très bientôt, à la prochaine. Inch'Allah المرة القادمة.